Durai gatum webinar on economic statistics balavantibe huriha befuruna marhaba. Divehi rajyege tafas hisabge nizamaki lamarkazi nizamekkamu tafas hisab ekkuruma ekulawaluma adi amunnan e maulumat for koddinamuge bura masuliyat National Bureau of Statistics ge iturun sarukaruge eki muassasatakun dani ada kuramu. Ehenkamu mi webinar ki miyaharu duniyage tafas hisabge duha guluwagen iqtisadi tafas hisab amko hedun terikuramuge gotun NBSI sarukaruge bai wuzaratakun guligen huriyagenda webinar. Mi webinar ge moderator ge role mi ada kurani algondu Aisha NBS ge faratu mi panelistun ge gotuga mi webinar ga bayari wada gannawani Maldives Customs Services ge faratun Chief Customs Officer Al-Falil Ali Zubair Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture ge faratun Senior Statistical Officer Al-Falila Raufia Abdullah Ministry of Tourism ge faratun Director Al-Falila Mariam Sharmila Ministry of Finance के फरातुम Fiscal Analyst Al-Falil Azian Hamid Adi Maldives Monetary Authority के फरातुम Senior Manager Al-Falila Mariam Azmat Misabung alwandu ge wahaka kurkolla falwan paskolla ni miyadu ge panelistuna e wuzaratakun ekkuramongenда tafas hisabtakaki kobakamma e tafas hisabta beenun kureven gota adi mi tafas hisabtan amunna liben hunnani kon wasilettaka to genes denuma emme furatama presentation genes dewani Maldives Customs Services ke faratum Al-Falil Ali Zubair शुक्रिया आयशा हमें presentation inshallah फुरतमा हमें presentation हम कस्टम के तफासी साब दिमो कुरिंग कस्टम्स के में मसक के बट्टम फा वागोता कस्टम्स के दावरा की कोबातम में अलगन में फा कोल्लान में कस्टम्स की दिवहिराज्य में दोराश बदहट्टा फरक गोतुगा में कंडेल फा फरक एक तुम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आगुले में कानून ता तंपीज कोनुगा वरग में मुहिम दावरे अदा कुरा मुस्सा कस्टम्स की मैगन मसक्कता की राज्य एतेरवा मी हुन्ना तकिच्चा उलंदु तका मी एतकति मी कंडेले फा गवा तका उसूल तक मतिंग मी एतेरवे तो कशवर कुरुम हम एगोता कस्टम कानूनुगा स्वर साफ को मी कस्टम्स के मैगन मसूलियत एक गतुगा मी कस्टम्स के मी तफासी सा बेलहटम हास को इंपोर्ट एक्सपोर्ट तफासी सा बेलहटम वनी कंडेले फा इधन में कस्टम्स के दिगु तारी होगा हम मैगन फंक्शन गोतुगा में कंडेले फावा हमें तफासी सा बेलहटम में गोतन तफासी सा में बेलहटम मट्टका मिहारो को कस्टम के में वाकई यूनिट है में तफासी सा हास पूरे फा स्टैटिस्टिकल यूनिट है में कंडेले फावे कस्टम्स तो मसक के बट्टम फावनी राज्य के कम कोलतकम गोतन में नो रीजनल ऑफिस का में कस्टम्स के हिदमे देवे रोगा में ग्रेटर माले रीजन का में कस्टम्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी मैं कौन कंटेंट मीदाने गैर का 9% डिक्लेरेशन में प्रोसेस वानी में रीजन नो इनका में डिक्लेरेशन प्रोसेस में मैं कौन कोते के इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा में कलेक्ट पुरवेनी डिक्लेरेशन डेटा का वाती में इन डेटा में उन्होंने में सरहद एकम कस्टम्स का में डिक्लेरेशन प्रोसेस करवे हुरिहा ऑफिस कों एक कलेक्ट हुआ हुरिहा डेटा है बस हम में कस्टम्स स्टैटिस्टिक्स यूनिटों फॉर कोदम गन्नानी में फुरतम कमका में कस्टम्स की वरगिना में कानून तक गवायदो तक में कानून तक गवायद तक तंबीज पूरा इदार है फा में दुनिया में फेमरुगा में गिना मिंगन तक बेनों पूरा में मुस्सा है मिगतन तफासी साबा उड़े कंतक बलारुगा में तफासी साब कंपेल कुरुम कस्टम्स के मैगन असास कम में बलनी यूएन स्टैटिस्टिक्स यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन निर्फावा में इंटरनेशनल मर्चेंडाइज ट्रेड स्टैटिस्टिक्स नुने IMTS गाइडलाइन में गाइडलाइन का बुनदी डिफाइन कोद्दी फवान नुने बुनदी फवान में कोबातो इंपोर्ट की किहिनतो इंपोर्ट मान कुरानी कोचेतो इंपोर्ट का वन्नानी हमें को एक्सपोर्ट की कोबातो एक्सपोर्ट का वाणी किहिनतो में सिट स्टोर में इंपोर्ट का बेलेन तो ड्यूटी फ्री शॉप्स ता इंपोर्ट का बेलेन तो एगोता वरगिना गाइडलाइंस तक दी फवना
adi gota import kurave gawmaki koba to me country of consignment muda anna gawma muda ufadda gawma vyafari kurave gawma me details ta tafsil ko kiya de fawan ema ega me guideline ga bona gotuga matin customs un hama e data egota collect korwen kon gawma kon kihinekkan adi import export mana kurumuga magan asasaka me beleni me guideline ga bona fabrikan tatta de am gotegga me customs ga muda categorize wegan daro tafasi saw benu bes duty me nege benu bes categorize kurumuga me classify korweni me WCO duniya customs jamiya nerafawa harmonize commodity description and coding system noni am language ambuna nama HSA eggotashe ema product categorize waru misalaka custom data in afaleke buna nama ei HS ga afal define koddi fa inna gotai ema classification minnani HSI gota ame gota me mudalu agokand elumuga customs un asasaka me balani WTO valuation agreement me agreement ga magand asasaka gotu me balani transaction value e mudalu agaki mudalaka dekki noni dakkan jehe agu gota me den tafasi sawa behe magand me on standard ta non practice ta kamis customs ka masekka batta faamani wara bodak me hama me duniya custom jamiya ya bainalago mingan ta gota me hasu kalgon fa ko me hafta ga wes me customs hama me kamyabe gotuga me WCO ge revised Kyoto convention ga bayar wegen me trade facilitation na me custom clearance process fasehwana ad international mingan ta me adopt wegen me diye me minganata me custom masek battam we fam na goi waram muhim bave me data collect korumuga me hasako risk management ga dashun customs ga huriha data e check koravigene huriha declaration manually beligene no midani enkam custom brokerun adi customer declaration hushala faratahuga ebe falunge hushala me mawlumat kandale hiras nizam no risk management ga dashun me ss we ga midani me the back of every gina declarations 50% of working declaration miharo ss wegandani me hama kan header level check koraviga ega mana ke item level ga one by one check en koravena ema ekanta hum data me accuracy ya me data me error detection hama challenge kurimati wa kame customer masakke me yana kurumdani me automatically detect ko echi denaganme nizama kaddiya customer data collection method balaruga magandu gotegga me collect korveni me import export declaration kore data mega kanafaratum me fenna me ni declaration ge data mega waragina field like exporter importer comporter kon gawma kon kihinai kon gawma go feddu mekkam kon value ekkam me adi kon me item aka e item ek packing hunna gota packing jaha gota packing unit a details ibade egeturum custom procedure code e customs import etto export etto adi duty maaf kurave mudaletto noni waki sector එක maaf kurave eccho e tafsil fenigen daan me den custom event kora asikuda miharo event korani asikuda world ei hangtedum nerfawa me software me customs ke magandu trade data kamuga vs custom magandu kom balahatten trade data kamuga vs me custom masekkatta ka gula data e rajya anna unadu faharuge data ya me hipette manate ke dahasuga mastuwata ke tige data ya customs inge has operations ta me data fada mawlumat custom statistics on periodically am ko quarterly non annually compare ko balahattam genda ade data me ede faratta ka for koddeven customs ga me duwahar rajya ki warabboda import barosa fa gawma ka wati ya ekko duwahar import korave item tawga me details warabboda iturwe algon fa kollan me faitu de tinghara balarugo me number of items no number of records warabboda me iturwe faave misaga dehas timmana haroga me dehas novana haroga 3.5 billion ವರ್ಗಿನ records ibade ega manaki me excel akavese data en elene group kokenne beno kuraveni excel ga melani excel sheet akavese melani amko 1 million war egota import me value balalies sama me warabboda gaganaga tinguna ituruwa me innane me dihawara ka terega me import comparison balalaruga hama me magano gote garage me terwa me hissaki ko back ai benge goton kabota kecha machinery ya me gaganda ka me kabota ke machinery dem fuel go bavette rajye etere kore vechi 50% value balaruga
මේ revenue බලාරුගා මේ customs ගේ data එකෙන් හැම වරබ්බොඩ customs revenue මේ collect කරන දාවර ඉතුරු වාකම් ෆා කරන් හැම AI එක්ක duty මාෆ් කරේ වරස් වරබ්බොඩ ඉතුරු වෙන්නේ මිකාලා data එකෙන් customs මේ රාජ්‍යයේ මිහින්ගේ ඉක්තිසෝදි හරකත් තවගා මේ මවලෝමාත වරබ්බොඩ ආමුණ ලිබිගෙන් දාන අද customs mean komme me duty liveni kon item kon me livi fahuri kon item taka duty maaf kod devani kon sector එක කිහින එක්කන් එම අවලෝමාත් ලිබෙන මිසාලක tourism sector duty maaf කරවනි කියාවරෙත්තෝ fishery sector කියාවරෙත්තෝ me එම අවලෝමාත් ලිබෙන මේ මවලෝමාතකේ හැම economic research හදවා පරත්තක හැම වර මුහිම්ම මවලෝමාත එච්චි වර detail ගොතක customs බෙලහැටේ for කොතම දෙව customs මෑගඬ ගොතෙක්ග මේ පබ්ලිෂ් කරන් මේ කොම්මෙ මහකෝ මේ කොම්මෙ මහෙන් නිමුනීමා ජෙහිගින් අන්න මහක දිකවන දුවහුගා මේ එහා හිසාවුගා මේ කොම්මෙ මහෙක්ක මේ වගතේ හිසාව ඉබන එරවේ මේ customs media team අගොලින් ඒ විතර කොම්මෙ ආහාර ඉබන එරවේ customs ආමුගතක තෆාස් හිසාව එදේ ෆරාත්තක හැම මේ එපසා කනුලා මේ website on download කොල්ලේ form එකක් මේ තෆාස් හිසාව එදේ වෙන මේ मेरा टेक्स्ट फाइल पुरम कम गावियस हम बेन दिरासा कम गावियस देन हम वर रेगुलर को कस्टम्स सरकार इदारा तक डेटा शेयर करवे को तो हासु पे एमएमए एनपीएस फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिशरीज मिनिस्ट्री या हम को में महाकाल को तक डेटा शेयर करवे देन कस्टम गे अने राज्य इतर करवे तकती के हिसाब कम में प्रोडक्ट अने कम में गांव में किहा वर्क गेने तो में ए कस्टम वेबसाइट ओनली बेन कस्टम वेबसाइट का ई सर्विस तेरे कस्टम स्टैटिस्टिक्स में उन्ना में एक्सेल फॉर्मेट का डाउनलोड करवे को तो देन कम में महका में अलगन कुन पा को तो नेरे में तफास हिसाब का में हम कम में गांव में कम प्रोडक्ट की हिने तो में ए मालूमात में कस्टम सोशल मीडिया में देवर को कस्टम वेबसाइट में पक रिकॉर्ड तो उस पे ना මේ කස්ටමර්ග මේ මිවගොතොග මේ ලිමිටඩ් ඇනාලිසිස් මේ රෙගියුලර් කොම් මිකුරිය ගෙන්දෙවනි එකමකෝ මේ එඩහොක බේසිස් ගා මේ ਸਰකාරගේ ඉදාරා තකුන් මේ පොලිසි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන් එපේනවා අද පොලිසි ගෙන්නන් ජේ බදල්තකාගේ බෙහෙ වරක්ගෙන ඇනාලිසිස් කස්ටම්ස් උන් මේ එකතුන් හැම අනේ බජට් හෙදමුග රෙවෙනියු ෆෝකාස්ට් කරුමා මේ ඩියුටි රේට් බදල් ගෙන්නන් ජේ බදල්තකා ඒ බේනවා ඇනාලිසිස් බෙහෙද ඒක ඉතුරුන් හැම එන්වයරන්මන්ට් ආගුලේ පොලිසි එනෝනි ට්‍රේඩර් බේ පොලිසි कंडाला रोस मालूम मतलब मैं हमें को तो मैं कौन गाँव में कौन क्या वरक इंपोर्ट करे तो या काल मालूमात वर फुला दाए रहेगा कस्टम से भी कहते हैं नहीं जुमला बताएगा कस्टम बालाटा मालूमात है शुक्रिया then presentation against the Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture के फरातु अल्फालिला रौफिया अब्दुल्ला शुक्रिया आयशा मेद प्रेजेंट कोलानी फिशरीज तफाची साबु निजाम तरगी वमुंग आगोता मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज नागमुंदा बाय तफाची साबु गमचा मस्वरकम के राज्य कुरा मागड एम मसक राज्य जीडीपी के फर्स्ट इंसत हिस्सा कुरनी मस्वरकम देहास नवारवाना राज्य में महुग मेंवर की सते 30 टन मेट्रिक टन एक तेरे 15% महा की कलुबिलमस मस्वरकम को तफाती साब के बेणु मस्वरकम के हालत तेनगन सियासत कंडेलुमा मस्वरकम तरगी कुरुमा मशरूब तरावा हिंगुमा मस्वरकम को उफेद्दुन तनुगु मिंगड बेलुमा मस्वरकम को उफेद्दे मिंवरा आमदनी अधिकुरे वे हरत सबके तफसील देनगा तुमा मस्वरकम का तफाती साब नेगुन
Negun taraggi vamun asfawagoy. Nawarstek fastols nuovana harun feshgen rasmi sifega ministry tafasil sab nagamun gengos pave. Pratam nagam peshi rash office medveriko doshiga masirka mumbana kanmuga jumla atade. Ek fahun nawastek fastol savana haru masveri mastoniga ituru wadudoni himenegota hisab nagam peshun. Adi nawarstek heddiha nuovana haru injin wadiriyal doni wakin hisab nagam peshun. Nawarstek nuwadiya devana haru bodkannali maserkamga tafasi sab nagam peshun. Adi tihas devana haru maserkamga lokfate tarifka miharwas lokfatu maulumat negumundani. Then tihas solavana haru ministry information system fisheries information system keoluga namge tarifko data system ekulawada. Masverkamga maulumat eki duaswaru negumun asfawagoy. Mastoga maserkamga report kuring algomen benu komun report maserkamga mastoga report eki report algomen nalibemun diye atol office pratam rash office medveriko rash office kommetueg maulumat negumafo atol office fonumafo horiha maulumat compare ko donitaga maulumat ministry fonwagota. Then masverkamga mihar algomen nagamundani lokfotun masverkamga ulad faharuna adi maskan kumfunitakun algomen form ta libemundani. Mi algomen kuring maulumat nagamundiya gota adi nagamundiya by reports ta. Pratam rash office medverkun atol office fonumafo atol office compare kurmafo ministry fonwagota. Then nagamundya by reports nagamundya reports taki mastoga maserkamga report bodukannali report male report resort then purchase EZ male market report vela kaham report ihi report iflanda adifana maserkamga mige tere EZ report purchase report ki algomen companies takun libumundia maulumat form ta. Mi mihar algomen maulumat ekkuramunda goy mihar algomen maulumat nagamundani lokfatuga zariyan komme donjaka lokfate maserkamga license naga fenna komme donjakun hama lokfe fonwa gotan ennani. Mihar algomen na form ta libeni kumfni takga zariya enna then mas doni faharuga odi weringe faratu. Prata masverkamga lokfen rasmi gotega tarif kofa minani dihas diha wanaharu de miharu nagamunda lokfete ki khanumoga maserkamga lokfe farmoga maserkamga lokfe adi faana maserkamga lokfe. Fisheries information system maserkamga maulumat miharu ekko balahattam gendani FIS medverko FIS rasmi ko launch koffawani diha 16 wanaharu FIS medverko lokfatuga maulumat maserkamga license kumpunitaku maskan adada agu adi catch certificate maulumat ekkorevamunde. Fisheries information system libe maulumat ekuleve maulumat ki lokfatuga maulumat maserkamga license ke maulumat donitaku maulumat dem fasa muamalat dem fish transfer maulumat catch certificate kumpunitaku gannawara adi agu. Fisheries information system amul libun fada platform එක දශම maserkamga maulumat ekkurevu fasiheka maayeku maserkamga maulumat ekkuran nizame gaimvu mas beene wagutun feshige mahoga ufeddunta ganna farattaka foruke koddevenden e ufeddunta kadat koffeava marhalata denagane yakin kureven nizame gaim kuru.
මිහාර මිදක්කරණි slide में पेनी वडा गन्नवनी दिहा वाना वेत वे दिहा हर तेरेगा मस बेनी आददा आदि बेनी मी गैम महुगा आदद दिहास नुवाना राज्य बाणा फेवनी सतेक 30 फसास मेट्रिक टनुगमस आदि मी दिहास अशार वनाहरा अला बदार 11% दंग आददे आदि दिहास दिहवना अहरा अला बदार 11% मती आददे गैम ताजा महाबलायरु दिहास अशार वना अशार वनाहरा अलाबारा दिहास नवार वनार 1% इतुर वेफे बेनी महुग मिंवर मी ग्राफ में फेनिलवनी species wise vet दिहा हरुग species wise राज्यं एम्मे गिने बाणा फेवा vet दिहा हर बलारस एम्मे गिने बाणा फेवनी कालु बिलमस दिहास नवार वना हर राज्यं अड्डिह अंहास metric ton कालु बिलमस बाणा फेवे देवनिं एम्मे गिने बाणा फेवनी कन्नेल ए 47 metric ton मस्फेर कम लाइसेंस नंगा पावा उलत ओडिवेरना बलायर अड्डिया 1% ओडिवेरने की फिरियम बेफ्लुन दें 11% ओडिवेरना की अंगेम बेफ्लुन तफाती साब एकरमुग होरी फाहा कोलेवे दत्त मालूमात दिनमुग मुहिमुग मिहुन एंगी पैनेतु तफाती साब एलुमुग दिमावा दत्त रिपोर्ट ता चेक पुरम वावर चेक पुरे फैन होरुन तफाती साब मालूमात दिनुमुन तिमाक कुरान फादा ओलुन फिला फैनु मस रिपोर्ट ता लिबुन लस्नु शुक्रिया आएंगे तो मी अरविंद मिंगे मिया दोगे बेलून देरिन बेनो फॉर नम सुवालिंग वन नम अरविंद हम फाइव फर्स्ट पैनलिस्ट ना मी गुरम वन बेनो वा सुवाले टाइप कोलम रहेंगे तो देंग अरविंद मी प्रेजेंटेशन होशाला देनी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के फरातुंग अल्फालिला मरियम शर्मिला शरू शुक्रिया आयशा अगर मैं धोशाला लानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में हारो तैयार करम दस तफास हिसाब की कलेक्ट कुरा तफास हिसाबा एगे यूज माने बेनु करमंदा गए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की राज्य के पत्रवेरिकान तरक्की दमेटनी गोतगा तरक्की का कोरियरोमा पॉलिसी तकंडाला होरिया मसकते पुरमुंगेंदा मिनिस्ट्री ने एगोतुं मिनिस्ट्री के मैंडेट तेरे गई मैंने राज्यांगना टूरिस्टुंगे तफास हिसाब कलेक्ट को एक एगे कंपाइल का रिपोर्ट तैयार को हम पब्लिश करूँदे बेनुवा होरिया फरात कंगे फॉर को दिनो then me mandate furiyama kurumata ka ministry ge structure terega working हम statistics and research section e gaim korai fave then agan me statistics collect kurang tourism gaanonu ge dashon innan miharu ane gawaiden ekulawala fami gawaid furtama ekulawala evoni deha se garwana har june ma then e gawaid anikka mi har june ma event kofa gazette korai favani then emi gawaid ge dashon so data mi collect kurani horiha touristum batibba facility takon egoton horiha facility ko ministry monthly ko data submit koran gawaidun mandate kore de gawaid ge dashon collect kora data ya ki resort horiha facility takon ani monthly ko nagane bed nights report plus nationality report ves agan men nagamunda ekam eti ha rangalaka aso compile nu kureve enames bed night report hama gawaidun shayu koffa
bed nights report gawaidun hama compile kuramum ministry indani then bed nights report anu malumat ekkuranimi online system emedur kagan menge innan mihar online ko portal hadafa horiha facilities tan ega register agata agan menge web mane gawaiduge dashon mihar mandatory wane horiha facility mi tourism information management system ga register wa ministry ga establishment register wa hisabun e facility teams ka register wegen eti through ko horiha data submit koramundani e gotun komme mahegge havwana duhuge kurin horiha data e ministry portal through ko submit koranje then ege ituran government tourist arrival data mihar minagani immigration mane data border system immigration government na monthly kon huriha data fonwa devane ani excel format kas fonwani then mihar ekam ebeflum ange imuga portal la government na access libify nani e portal imes government data hama retrieve kolleve then plus government financial data mi nagani tourism government authorities tako ege ituran government mihar government na mi routine konnege data in miswa data ta nagan nane annual ka biannual ka aharaku defar survey korama midani visitor survey international airport ka na velana international airport ka then data ga ege terega ebahimene purpose of visitor then age group travel planning na then asa repeat visitors ke malumat sege survey takon argument nagama midani then argument komme mahaku argument ge mi routine ko minaga horiha data publish kuran argument website ka method diye mauge report and mi mauge 15th hisaba publish kureve website on horiha data ane report download kureve honne then government ge data miharu horiha data avesa report take tayar karniumun e report tan government share korani government authorities takan ebeflum mi data ta use korani policy making then development planning nasha then industry warabodan government ge data use kuram gendawai ebeflum ge business strategies ta tayar korum gotun then ad plus tourism research hada beflum me government data ya waraboda request kore then government ge data ves ebeflum na for kodde mandane mige etora international organization taka ves government data for kodde man egoton to UNWTO ya pata yang government data submit koram dani annual ka then mihar government naga data ga aswara limitations take wara basic data take mihar minagani ege terega tourist arrival data immigration on libe government na mi libeni by nationality only ekam government nang asso eba beenum ve repeat visitors ke malumata ma honeymooners then market segment astu waki kurave kala information beenum ve e malumat nege kala system and government astu beenum ve ayam kora resort taka ekka then plus country of residence miharo imuge system tereng government na galvekam eti tankole accurate wane agandan hiwani resort takun e data libem feshima then plus duration of stay ves mihar government ka resort akon facility takon eno libe ema e data tankole accurate wa kala gotaka hodan resort takon government nange data libene gote eves government ge limitations terega himene then plus domestic tourism data eves sarkan government atla miha tana negi fan government දෙහස් පනරවන්නහර සර්වයෙන් හෙදින් රාජ්‍යගේ ඩොමස්ටික් ටූරිසම් අන්න බේස් කොෆදෙන් ඒගෙන් කොමෙසරක ඩේටා තක එන්නගෙන එකම ඒක ෆහොන් ඉතුරක ඒ ඩේටා එන්නේ කලෙක්ට් කරේ ෆේම ඩොමස්ටික් ටූරිසම් ඩේටා වේ සර්ගමන්න
miharu wara boda kuriyaramun anna market ka wati AWS government limitations terega miharu huriyech then plus employment tourism sector ge employment data ve government atuga mihara kunen ekam kurin government wara nagamun e data emmi facility tako ekam miharu mi data e government kannu e nege mi mikama miharu government e bat tayyar kuran web database employment database ministry horiya facility taka then mi database waran avaha government online kurima horiya facility takun ega register wegen government na ama live data libenakama me balani then ega itura cruise passengers ke malumat ves government na miharu tankole limited kon liben mondani me e data ves government na libene kama libene goten government aso customs sa immigration na ekawa gadakkan Korea gendam hial kofawani then mihar government aso emme bodu challenge ka mi wagutu mani aso data base ge dati ka ministry ge tourism ministry terega data mi collect ko horiha process mi kurani hamawaram manual process ek ei excel sheet take mi gen guleni egen horiha data e compile ko analyze ko horiha ka me kurani so you need a statistical database ge muhimmukam waram important kanen then plus challenges terega ane ministry ge statistics section en form kore finance section ge capacity wara madu emme de staff mi har tibeni then plus software statistical software take ves nuen hore ema analyze kurumugaya ichi wara datita ade then plus financial data mi government na resort tak na tourism industry hodam waran dagu data miga by far dimawa gataki asumira ya wara baver data mi har industry submit kore ege terega ADR text data then mi data asumira ya submit korati itura government ehen sarkar office ka mane submit koran industry eha gabbolu no ani එහෙම අස්සු එක මීරාගේ හොන්න ඩේටා එයි එහෙම ෆරාතක ෂෙයා කරේ ඩේටා එක නොාති ඒතිගේ උඩ දති තමයි හොලේනි දැන් මී අස්සු හල්ලු කරන් අරගෙන මම වර බේනවා කම තංකොලේ accurate financial data අරගෙන ලිබි ඉන්ඩස්ට්‍රීගේ කන්තතා ඇනලයිස් කරන් පස්සේ වගේ දැන් අරගෙන මම අස්සු මිහාර මිබලනි IT integrated data collection system එක ගායම් කරම මිනිස්ට්‍රී තේරේගා egotun e system e gaim kurawummun e ga ade government mi naga ro data hama business takum wagutun online ko naga leve kala system e gaim kurum mi government mi eba tayyaru amum midani then e data analyze kurawene mechanism e government eba tayyaru kurum plus ministry ge statistics section warugada kurma staff un negmuge masekkata then staff unge empowerment awara masake amb kurave mi wagutu then ei mi wagutu then argan men horiha data ave sunnan ministry ge website ka mi hatana share ko horiha then argan men annual ka data publish korane komme harege year book ke ega honnan 5 years ke horiha data argan men financial data kitanane miraya MMA ya NBS horiha tanakun collect koffa argan menge yearbook ka horiha che compile koffa website an upload koffa nani he argan menge horiha aso mikolun compile kura horiha data e ministry ge website ka download kureven honnane ekam ei PDF format ka den argan me mi balani e argan menge IT database ekolawa lewumun raw data excel format ka ves benum wagot ka libe kala mechanism me mikol ka tayyar kuruma ei දැන් මේ වගේ තොරකට data Shukriya Sharu. Then almenna presentation genistene Ministry of Finance ke faratum Azian Hami. Azian. السلام عليكم هرابة فرنس مرحبا وفاوري دوني تفاصيل سابتا قدوها كان يدمو أرغون Ministry of Finance के वेबसाइट का शायद करे वे के मालूमात तक तफासिल सब्ता को मचा ले रहा है
Ministry of Finance ke maganu masakate gotuga mehemenani budget tayyar kurunde ne megotu meharu dehas vehivana ahara raitung majlihum fast kufa me warni 37.9 billion rupiah ke budget egotu budget ke terega mehemenani jumla harada jumla amdani egotun jumla haradu behige me warni debayaka ei capital adi recurrent harada jumla haradu ke gotuga fast kufa warni 36 billion rupiah ad jumla amdani gotuga fast kufa warni 9.9 billion rupiah ಆಮದನಿ ಗೊತ್ತುಗ ಮೆಹಿಮೆನನಿ ಟೆಕು ಗೊತ್ತುಗ ಲಿಬೆ ಆಮದನಿಯ ಟೆಕ್ಸ್ ನೋಂಗೊ ಗೊತ್ತು ಲಿಬೆ ಆಮದನಿಯ ಹೀಲೆ ಹಿ ಗೊತ್ತುಗ ಲಿಬೆ ಆಮದನಿ මියාරු අලුවන් මේ ෆෙනිවඩා ගන්නවනේ තිබේ ෆුලන් ෆෙනිවඩා ගන්නවනේ අලුවන් මෙන් හෆ්තායක එෆා ශායු කරමුන්ගෙන් ද වීක්ලි ෆිස්කල් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ගේ ස්නැප්ෂොට් ඒගොත මේ පබ්ලිකේෂන් नु ෆෙනිගෙන් දාන ෆාස් කොෆාවා ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅದತ್ತಕ ಅದೇ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ನಿಮಿದಿಯ ಹಫ್ತಾಗೆ ಬುರಸೆತ್ ದುವಾ ಹಾಮೆ ಬಜೆಟ್ ತಂಫೀಸ್ ಕೊರೆವ ಮುಂದಾ ಮೆಂಬರ ಅದೇ ಹಮ ಎತಾರೀಹುಗೆ ಮಿದಿಯ ಹರುಗೆ ಎತಾರೀಹುಗೆ ನಿಯಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ತಂಫೀಸ್ ಕೊರೆಫಾ ಮೆಂಬರ್ ಎಗೊತ್ತಂ ಬದಾಲಾರು ಮಿಯಹರು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಸಬಬು ಅಳುವನ್ ಮೆಂಗೆ ಆಮ್ದಣಿಯ ಮಿವಣಿ ವರ ಬೊಡಿತೆ ಅಸರ್ತಗೆ ಕೊಫ್ಫ ಎಗೊತ್ತಂ ಆಮದನಿ ಮೇವಣಿ ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೇಂಬರನ್ ದಶಕ್ ಗೊಸ್ಫ ಮಿದೇಹರುಗೆ ಅದದ ಬಲ ದೆನ್ ಮಿ ಫೆನೋಡ ಗಣವಣಿ ಹರದು ಬೆಹಿಗೆನ್ ದಾಬಾತಕ ರಿಕರೆಂಟ್ ಹರದು ಗೆ ಬೆಹಿಗೆನ್ ದಾಬಾತಂ ಅದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹರದು ಎಸ್ ಬೆಹಿಗೆನ್ ದಾಬಾತ ದೆನ್ ಎಗೊತಂ ಎ ಹಮ ಮಿಯಾಯಕು ಮೀಗೆನ್ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಾಣ ಓವರ್ಆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹಮ ಅದಮಿಗೆ ಇತರಂ PSIP ಏಕಕ್ಕೆ ಮಶ್ರೂತಕ ಸರ್ಕಾರಂ ಕೊಡೆ ಮುಂದ ಹರುತ್ತವೆ ಸಮ ಹಫ್ತಾ yakun hafta yakun fennigen daane gotaka me report gat shayo kore fawan dem me ba me fenne wada gannawani budget jumla harada jumla amdani ekeke bataka behigen da member me egoton me jumla haradu behigen da batagu terega mozafuna hinga harada office hingumuge harada ಗೆಲ್ಲುಮುಗೆ ಬದಲ ಹರುಮುದ ಹೋದುಮ ಹಿಂಗ ಹರದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿನಾ ಕುರುಂ ಬಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಕುಂ ಇಮಾರಕ್ ಕುರುಂ ಅದ್ ತರಗಿ ಗೆ ಮಶ್ರೂತಕಂ ಅದ್ ಎಹೆನೆ ಹೆಂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹರತ್ತ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಟೆಕು ಗೊತ್ತುಗ ಮೆಹಿಮೆನನಿ ಟೆಕುಗೆ ಆಮದನಿ ಗೊತ್ತುಗ ಮೆಹಿಮೆನನಿ ಟೆಕು ಗೊತ್ತುಗ ಲಿಬೆ ಆಮದನಿಯ ಟೆಕ್ಸ್ ನೋಂಗೊ ಗೊತ್ತುಂ ಲಿಬೆ ಆಮದನಿಯ ಹರುಮುದಲುಗೆ ಆಮದನಿ ಹಿಲೇಹಿ ಅದ್ ಮೀಗೆ ಕೆಂಡುಮ ಮೀನನಿ ಲೋಣ ಬುರ ದೆಕ್ಕು देहलुन में बलादानी बजट डेफिसिट तैयार करे गोत बजट डेफिसिट की जुमला आमदनी जुमला हरदु केंडुमुन लिबे अदद एगो तो मियाहर फास्ट करे बजट बैलेंस बजट डेफिसिट की हाई जीडीपी के निस्बतन हाई पॉइंट देंग इन सत्तागे डेफिसिट देम में ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವೆಗೆ ಮಿದಣಿ ದೌಲತುಗೆ ದರಣ್ಯ ಎಗೊತ್ತು ei ಆಮದನಿ ದೌಲತುಗೆ ಆಮದನಿ ಫೋನು ಬೆದ್ದೇಬೆ ಹರದುಗೆ ತೆರೆನ್ ಫೋನು ಬೆದ್ದೇಬೆ ಎಗೊತ್ತು ದೌಲತುಗೆ ದರಣ್ಯ ಮಿಹಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 ನಿಯಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಡೆಟ್ ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ನವಾರ ಇನ್ಸತ್ತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊರೆ ಫಾವಾಯರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೆಟ್ ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ 33% ದೆನ್ ಅದೇ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ डेट के गोतुगा 40% हिमेनि फावे देन गोतो अलोन में बलादानी मिनिस्ट्री के वेबसाइट का शायर कुरे मिनिस्ट्री के वेबसाइट का शायर कुरे फावा एक पब्लिकेशन तक एगोतो में अलोन में बजट तैयार करो बेनो कुरे वे एक इक्तिसादी तफासी हिसाब ता शायर कुरे पब्लिकेशन ने ए मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम को दौलत के मालियत के एक हिसाब ता शाये कुरेवे मंथली फिस्कल डेवलपमेंट्स अद वीकली फिस्कल डेवलपमेंट्स का मिहुन्ननी बोर्ड को में हफ्ता को शाये कुरेवे मालियत के तफास हिसाब ता अद मंथली फिस्कल डेवलपमेंट्स का मिहुन्ननी को में माह को शाये कुरेवे एक तफास हिसाब ता देन डेट बुलेटिन ए आहार को दिफार शाये कुरेवे
publication ega mehemene dawlatuge daranya behe ekeke malumat green text report ka mehemene ni dawlatu green text ge gotuga libe amdaniya adi e amdani hardu kurave ekeki project tahuge tafsilta weekly covid spending naki algon men corona virus aguligen shay kuram feshigen dia publication ega mehimene ni covid aguligen dawlatun kuramun genda ekeki haruttaka ekama economic policy response ge dashon dawlatun ehi vedum dawlatun ehi vemun genda farattakuge malumata adi hamaya ko ekama gulle ekeki tafasi sabtami miga egen fennane loan ge gotuga recovery loan ge gotuga deifawa adattaka income support ge gotuga deifawa adattaka adi hama meyak frontline allowance ge gotuga deifawa adatta vessama covid-19 report on fenigen dan me publication ke sama hafta ko faru shay ministry website ka shay kore ungen da publication මේක ඉතුරුන් අලුවන් මෙන් අහරකු එෆා ශායකුර මිනිස්ට්‍රික වෙබ්සයිට් का ශායකුරාන බජට් ඒ අහරගේ බජට් අදි ෆිස්කල් and debt fiscal අදි දරණීගේ strategy හම මෙයාකු budget and statistics අකි අලුවන් මෙන්ගේ එකකි international organization තකන් හාසකොක්ගෙන් අලුවන් මෙන් තයාර කුරා documenting ඒ budget document ingres bahat translate kurevgen shay kureve try kurme de alon me tiriga me vani alon menge publications link a finance.gov.mb/publications the hama me ko alon me website ga covid aguligen ekeki tafas hisabta west shay kurefawan egotun algon men working has portal covid aguligen hedifawan website terega ei finance.gov.mb/covid-19 ege terega mehemeneni income support ge gotuga deifawa adattaka ekek faratta adi hama meyako loan scheme ge dashon covid recovery loan scheme ge dashon bodeti viafartaka shaise meitaka deifawa loan taku adada member ingen hunnan hama meyako electricity ge gotuga de current fena deifawa discount ge adattaka member ves fenna hunnan adi mege iturun ekeki farattaka beenuwa muhim mawlumatta vesama me portal un liben hunnan adi mege iturun dawlatuge maliyata behe ekeki tafasi sabta ves hama me portal teren liben hunnan egotun covid guligen libifawa ehi loana ehige mawlumat ves me portal un liben hunnan hama meyako kureve harattaka frontline allowance ge gotuga deifawa adada adi deifawa farattaku memberus fenna hunnan alwan mege website ki www.finance.gov.mb shukriya azim then armena presentation genesteni modus monetary authority ge faratum senior manager alfalila marian azmat shukriya aisha algun presentation game ad balalani MMA magan gote game tayyar ko ekulawala publish korani kura tafasi sabtaka be gotu egotum anne magan gote game tayyar kurani de tafasi sabin a monetary and financial statistics are also payment statistics me monetary and financial statistics saki kobato balala eruga me almen දිවේ රාජ්‍යයේ ඉක්තිසාදක ගායම් වෙෆහුරි financial institution තකුගේ assets and liabilities binako almen tayyar pura tafasi sabe e tafasi sabe kula walunga almen mi benu kurani IMF ke monetary and financial statistics manual la hama IMF ke guideline na bala almen mi
tafasi sab ekulawala famani ne alme me tafasi sab ekulawala frequency balala eruga amgote alme me publish kurani me malumat mahako efaru alme ge monthly statistics un e malumat tebigem dane then ege iturun hama annual noni quarterly basis ta kabes alme me monetary and financial statistics publish kuravigente alme monetary and financial statistics ke wahaka dakkala eruga balala nagalu kanne ge financial sector yaki ko bato alme financial sector ge gotuga me balani financial service de parate rajya kurikama banyam e parata alme consider ebakuram financial sector ge terega egotun mihimeneni central bank which is MMA rajega mihar establish for huri commercial bank taka adi ege iturun other financial institution ta other financial institution ta terege behimene insurance company taka financial company taka adi rajega kaime for huri rajega pension fund alme be malumat me institution takun hoduma fahu alme magadu first surveying eba ekulavalum me survey ekulavalum taka ekulavalum fahu alme me survey ta publish koramu me gendani alme ge publication tahuge alme ge magadu e publication na ki me public ofenna emme kurinsuren alme me koramu ya publication na ki alme ge monthly statistics alme monthly statistics ke table taka balala iruga statistics ke table 7.1 nu 7.9 na hisaba mihur table taka ki monetary and financial statistics alme me wizarata ko genna malumat bina ko alme ekulawala fawa statistics take megen alme nge ba fene rajye ge official reserve ki ko ba kama ki haware kama adiye gituru rajye ge commercial bank takuna MMA in ebbes faraka sarkara loan du ko furi kama banyam e loan ge mawlumata ki ha ware ge deposit to mi institution to ga huri behetifa e mawlumat balalam beenum ba kama banyam huri ha information ne on menna metafasi sab takun eba fenigende then balalana menge devana tafasi sab kam gawa balance of payment statistics ki ves hama monetary and financial statistics fadan IMF ke manual nuni guideline ka base wegen almen tayyar kuramu anna me tafasi sabe mega almen me balalani rajya ge beru ke farat ka detere ge ves ka hala muamalat hinga kam banyam transaction tan almen ge mi balance of payment statistics ka himeni gendane then frequency alme me tayyar kura frequency balala kama banyam alme me tayyar kurani annual basis san ehen namawe alme ge me balance of payment statistics eba revise kurave me ahara ko defaharu ei alme ge MMA ge ahar annual report aiki government balance of payments ge hisab da commerce warka revise koruma fahu alme publish kuran April e hataga ege iturun hama sarkar ge budget alme tayyar wadwas kolun kama wa October mahmes alme balance of payment ke hisab da revise kon adi hama e aiki government kuru nuni medurasta ge mi projection take besada publish koramu nihatana miannane balance of payment ke himene magan component nuni account ka balala kama banyamu mige malme mikawa kurani current account capital nuni financial account ege iturun official reserve ge gotuga official reserve mianna badolta fenigende ema current account ga mihimenani almenge goods nuniyamu mi modaluge beskahala muamalat hingaf kama banyamu mige himene den almen metafasi sab ekura iruga almen navare gina ehen wizarata kun e malumat ebalibe egotun customs amade mega customs we sama fa kore fadan customs ke import export data almega mi goods account ga himeni gendane e gitun services account ga hame himene tourism daira ya rajyan em libe amdani ge malumat ken himene ne adi ege iturun rajyage mi himene rajyega mihar establish for mihira finance mi foreign direct investment takun generate kura income mi rajyen beru kurani ki havarettu almenge primary income account fenigende adi hamaya kiga current account ke secondary income account almena fene rajyega masake kura bidesi rajyen beru kurani ki ha
baretto ehma secondary income account almen e malumat libigende. Then balance of payment ke financial account abalala kama banyamu almen current account amelibe amdani ya pura haradu mi almen mi finance kurani kinetto boda financial account me takko adeni egotun libe amdani avure kurave haruttan ituru veche kama banyamu almen financial account ge component punto which is foreign direct investment ke faratun elibe fasa into nuniam portfolio investment misalaka tanawakama banyamu almen bonden issue kogen rajya mitene bonde rajya ge beruge faratakan issue kogen elibun amdani into almen current account finance kuri nonnama beruge eves faratakun loan en nagagen to almen ge current account finance kuri mi mawlumat almen na financial account dibigen dane adi hama ehemme financial account ge iturun almege current account ge deficit eveje kama banyamu deficit fobedumattaka by far almege official reserve mi dawlat ge reserve mes ege benu koffa eba hore mi hatana then hama then I fada hama current account ge deficit ki mi BOP statistics emme bodu en mi bara muhimu indicator egen hama mi dakwa deni almena libe amdani vuren harutan ituru wakama banyamu almenna mi finance kuran ebeje hekan ehen dimalun ege fasa hodage then alme mi compile ko publish kura statistics hama get monthly statistics ke table la balala eruga table 13.1 and 13.3 detere mihiri balance of payment statistics ta mige tafsila komis waraka jehla kama banyamu almena ngeba fene mi current account deficit tehas navara ga mihiri 1.5 billion dollaruga then alme mi finance kuri kongota kunto balala kama banyamu alme mi finance ko from e bahuri rajya milibe mi foreign direct investment takum migenna fasa ge iturum debt securities issue kogen na hama ai ki ege iturum amilla faratakun rajyen beerun loanu nagagen be salmenge mi current account ke deficit finance ko fahutan almen eba fahaku kureve then on the presentation get timana bagam fahaga kollam beenum ve mi alme mi ekkura mawlumat libeni kontana kunto alme mi mawlumat horiha befran mes libigen daane almege website mme ge website kalme publish koramun eba gendan mi pdf ke iturun excel version ne a monthly statistics ke adi hama ya ki almen taaruf ko mme taaruf ko eba via mobile application ne mobile application ge hama web version ne besalme wara fahun taaruf kure ifabe mi via web application pura be from this mi via.mma.gov.mb vendemu mige mawlumat libigen dane then alham faha kollam beenum me almen mi mma ge mi compile kura statistics ke iturun hama macroeconomic ehenihen statistics tabbes mi portal mi forum mi platform hore habe phone numbers divigen danaka then ame miya haru hama ala taaraf kuri query database mi asu boda alme mi target ko fami nani researchers boda target ko ge mi query database tayar kore mi introduce mi kore mi Megan almen hama via mobile app pun nudibe ka hala by advantages tang ebalibe egotung mi ekiki sector tafatu sector takuge mawlumat efahara download kollam beenu vejakamba banyamun almen na query run ko query ka binakung e mawlumat tang eba mi mawlumat beenu wafarat ka download kureve ema query database service am hurha befuna access ni haru divadannawan a database.mma.gov.mb ema mi on the presentation ga mi mawlumat MMA ge website MMA ge application ge iturun hamalme publish kuramun eba gendan international heng organization takam salme mi mawlumat eba foru kodde egotun IMF SAC finance mi Bloomberg ves MMA ge by kahala statistics ke mawlumat hunna foru koddifa
then almen vara fahum ham advanced release calendar en almen ge website ka ane publish ko fain nane mege megan beenuma ki almen nere publication ta me me har screen uti feni wadan non for then almen ge me terega me ekulawala publication ta mikunnaani kon taarihegge to release wane taarihe kuriyen wettaaga release wani kon taarihegge kan me advance release calendar en holi habe funna best fengla wane me gotun emme avahadden almen nereng mi kandala famini almenge mi depository corporation survey mi mawlumat dibigen dane mi october mahu ge fund service ehataga depository corporation survey commercial bank ta kuge balance sheet binakun almen tayyar ko fawa survey ehma me huriha mawlumat mege mi fen wadana huriha mawlumat ki nikuna tarikh me advanced release calendar intibe fonna me fen wadana wani ehma presentation ga kollam ben bakantata ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಜ್ಮತ್ ಮಿಯಾಳ್ನ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಂಗ್ ಅಳುಮೆಂಗೆ ವೆಬಿನಾಗ ಮಿಯದು ಮಿಗೆನಿಸ್ತಿನ್ ಹುರಿಹಾ ಸ್ಟೇಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಬೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ತಕ ಕೀವೆಸ್ ಪಲ್ಲವಂತಿಬ್ಬೆ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಲ್ ನವೆಸ್ ವರ ಬೇನೂಂ ತೆರಿ ಮುಹಿಮು ಮೌಲೂಮಾತ್ತಕೆ ಕಮ ದೆ ಮಿಹಿಸಾಬುಂ ಅಳವಂಡು ಮಿ ಇತುರು ಸುವಾಲೆವೆಸ್ ಅಟೆಂಡೀಸ್ಗೆ ಫರಾತು ನೆತುಮು ಮಿ ವೆಬಿನಾಗ ನಿಮ್ಮಾಲಮ್ಗೆ ಕೋರಿಂಗ್ Korean mi haftaga World Statistics Day a guligen almen NBS faratun reifuri ituru harakattan algondo mi genistena mi haru mi madama 22 October ge hendunu 2000 almen reifamyoti rashu adi atol council tak tafasi saban ahuluveru kurumge programe dem sabis wana duhuge hendunu almen 2000 rawaf myoti census at school virtual data camp ಪಂಚವಿಸ್ವನ ದುವಹ ಬಲಾಯಿರುಗ ಅಳ್ಮೆ ಮಿಯತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಹುಗ ತೌಲಿಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಮುಂಗೆಂದ ದರಿವರುಣ ಹಾಸಕೊಗ್ಗೆಂ ಅಳ್ಮೆಂ ಗೆನೆಸ್ತೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಬೇನೋಂ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಮೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಮವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇನುಕೊಗೆಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ತಕ ಬೇನುವ ಮೌಲೂಮಾತ್ ನಗ ಮೀ ಬೇನುಕುರಾನ ಗೊತ್ತುಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ Sabbis wana duha balala iruga alme mi hendunu 2000 rauf mioti webinar on social statistics hama edu 4000 haviruga mioti divehi rajyege tafasi sabge nizamu fishigen ya gota behe webinar den 27 wana duha mi almen world statistics day ya behe goto almen rava foi emme fahuge event mioti mi korean oi kurimaga behe gotun almen tapasi sabge kurimaga behe gotun almen rava foi event me marundo huriha belun mi attendees aves mi event toga baveruma dawataruwa shukriya huriha befulna